तेरे दर को छोड़ कर जाओ कहाँ। तू गनी है और हम है बेनवा, तू गनी है और हम है बेनवा। कौन पूछेगा हमें तेरी सवाल, कौन पूछेगा हमें सरकारों में। हाथ खाली हम चले दरबारों में। सुबहान अल्लाह बहक़्क़ि कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुरादम हासिलकुन। सुबहान अल्लाह बहर गम याद तुई, सुबहान अल्लाह कुशाय शकार तुई। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईद का हमको चखा दो, मज़ा तौहीद का हमको चखा दो। तेरे अग़यार से दिल को चुरा दो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बुल आलामीन দয়া করে মায়া করে আমাদেরকে মানুষ বানাইছেন, হায়ওয়ান জানোয়ার পশু পাখি বানান নাই। আমাদেরকে মুসলমান বানাইছেন, ইহুদি খ্রিস্টান নাস্তিক বানান নাই। মুসলমান বানাইবার পরে সমস্ত নবীগণের সর্দার ইমামুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন সৈয়দুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করছেন। আজকে পর্যন্ত আমাদেরকে হায়াত দান করছেন, আমাদেরকে সুস্থতাও দান করছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ থেকে বাসনা করে আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ পাকের পছন্দিদা মজলিসে, কোরআন সুন্নাত মজলিসে দ্বীনের কিছু কথা বলার জন্য, শোনার জন্য নরহর ঈদগাহ ময়দানে আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তৌফিক এনায়েত করছেন। মালিকের দরবারে সবাই শুকরিয়া দান বলি আলহামদুলিল্লাহ।